৪৮তম ককবরক দিবস উপলক্ষে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন সিপিআইএম কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭ গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী কেশব দেববর্মা, পলাশ দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও ককবরক ভাষাপ্রেমীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ককবরক ভাষার সংরক্ষণ, প্রসার ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে ককবরক ভাষার জন্য রোমান লিপিকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে শামিল হন। ৪৮তম ককবরক গসিমানি সাল তিনি সাল অবনরগৈচং বিশি বুরুং বুরুং ন তিনি ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ টিওয়াইএফ টিএসইউ তেব বামপন্থী দলনি কবং মুম্বাই যত জাগানো অবনসং বরম রনানি বাগৈ বরম মুইতো খাইনা বাগৈ তাইबो অবনো আয়োগ লগै তনা বাগৈ जों অবনো বরম রলাই দङ অবনো তিতিংগৈ হাসতেও যত জাগানো जों কগলাম সালাইলাই দङ আইকাই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ টিওয়াইএফ টিএসইউ আগরতলা ছাত্র যুব ভবন সারিনি ৪টাও অবনতিনাই সেমিনার খাইজাকনাই অবহাय হাসতেও যত জাগানো जों পালাইলাই দङ আইকাই जों बुझलानो आं তিনি ভাই 1979 সালের 19 জানুয়ারি ও ককবরক মানে ককবরক যে গসি মানে আবনো রবিলে তিনি 48তম অংখা एक्चुअली वानसुना थांगांगाय जों बेलाय खेमो ओकलको थांगांगाय चेयार जांनाय दङ आबो सालाय जांनाय दङ बाहायजाय जों साइमाननो 1357 বছর बिसि रमे चिनारो चिनि हास्तेও चिनि तिब्रासा राजा बुबुग्रा 184 জনার बुबुग्रा और राजा শাসন খাই থাকা ওর লুকমানি जों যত মানে কগলামো মানে রেকর্ড রাজভাষা মানে বাংলা ভাষা ও ককবরক যিনি বিজ্ঞানসম্মত খুবই বেলাইছে বাস্তবসম্মত চিনি তিব্রাসারকনি অব একেবারে চ্যাংদমনি থেকে চিনি অবচিনি মানে কক অবনো সরকারি ভাবে আগিনি ছিল অবনো কক সারানো যে লেখাপড়া খাইলানি সেইনানি ব্যবস্থা চালু টংখাंगाय आं वानसुक नायमानि चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सासिनिया ताइबो ककबरक भाषाभाषी रं थानिबो बे समाव अब बेलाय खेतेबो पिनजाखै थांगामो যাই হোক অনেক কদকমানি বিসিঙ্গ ফানো বামফ্রন্ট সরকারাফোরো অবনো সরকারের বাগে গসুই নামানি বাগে তাবো ককবরক বাইচों সালাইबो दङ सैलाइबो दङ आं যখন এমএলএ তংফুরু जोंनो বিধানসভানি কমিটি মিটিং আলোচনা খাইনাই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ককবরক বাই তাবো মাস্টার ডিগ্রি খাইনাই ককবরক যে তাবো কোচিং ককবরকনি যে আলাদা যে ডাইরেক্টরেট খুলো গই ও ককবরক তাইबो फरायनायनि बागै ব্যবস্থা নাহার জাকা आं ককবরক বাই সানা তো মাকা আইবো ককবরক বাই সিনিয়রি দাবো মানি স্কিল খাই দমালে কামদারি আবন কাম সানা হ্যাঁ और তাবো কক দङ जों जिएमपि टिवाइएफ टिएसइउ आगि रगबो अबनतिनो बहु एक्सारसाइज खाइजाका हुइलाओ जागाव चिनि ककबरकने आइ खरकरि फानो हंगा ककबरकने आइ खरकरि फानो जों बाहागे ककबरकनो सैयावै परियै दङैबा बनिबानिनो हुइलाओ चिनि सरकार सिद्धांत नाहारका ककबरकनि चिनि आइ खरकरि फानो
যেহেতু বিসি কোথাও নমিনায় রাজা আমলি সিবিল বাংলা বাই অরচং সিনি লাইজাক বাংला अंखा চিনি সেকাং सोलोंमानि बनि बागैनो बांला ओ आइखर बायनो जों अ कक बरंनो ताबो सालायनानै एगो सोलोंनानै लेखा फरा खायनानै अबनो जों ताबो चालु खायनो हेनै आफुरु सिद्धांत खायजाखा जाय आबो बायनो परिलै फायो अबनो कक अंखा अबिया बांला हरनो भविष्यत तले कक साया किन्तु हांगाय अनेक अबनतिनि चर्चा खायजाखा हांगाय जेमन मणिपुर मणिपुरनि बरंनिबो मणिपुरी रंनिबो निजिस्व कोन आइखर करे आगि आहाके मणिपुर संग बांला आइखरनो व्यवहार खायो ओलो जखन डेभलप मुखा जखन चर्चा खायजा बरंनि आइखर कारिखा आफुरकै बरंनि आजागा थांगा जों बर पुलाव आलोचना खायनो गया त्रिपुरा हास्तो बामफ्रन सरकार और जेएमपी टीवाईएफ सं चिनि बदल सं आलोचना खायके जों बांला आइखर बायनो जों और ताबो लेखा पढ़ा खायनाय आबोनि लगे लगे चीन और भाषा विशेषज्ञ आइखर करंग रक बरक फाइने चर्चा खाई आकय ओलो जखन कक बरंनि निजिस्व आइखर आविष्कार हांगाय ठीक आछे कक आफुरकाय चिनि निजिस्व आइखर फाइनाय आबोन से सिगां ताबो लेखा पढ़ा जों खायलायनानै सोंनानै बांलानो बायनो जों सोंलायनो नाफुरु सिद्धांत नाखा तिनि जखन लेखा पढ़ा रोंगि फैगा हायर एडुकेटेड रोंगि फैगा ताबो और ते गेसा कक कासाय फैगा ना जों और निजिस्व आइखर आबोनोबो चर्चा खायनाय आबोनि लगे लगे दलसा सागा बांला आइखर बायनो परिनाय सैनायनाय ताई दलसा सागा रोमान हरफ बायनो जों और चालमा खायनाय आबोनि लगे बामफ्रो सगा तफुरु सागा तकरै रोमान हरफ मिनि थानायाव जदि सहज मने खायजा आबो नों सबु सैबि साबु सारि बांला आइखर तंनाय ओलो तरै तरै खायनाय आबोनि ओलो त्रिपुरा सरकार और भाषा विशेषज्ञ आलोचना खायनाय आफुरु डिसिसन खायनाय ताबो लोक जाखा गलायखे ताबो सेक्रिफाइस माने डिमांड फैया ना रोमान हरफ बायनो जों और चालमा खायनाय अबनि लगी ताबो हास्ते हास्ते बीजेपी फाइ ताबो सागा बांला हरफ बुया रोमान हरफ बुया देवनागरी सिते गेसा कताल कक सिताबो सितगै फायुका अबनति नै गलायखे त्रिपुरा हास्ते ताबो डिमांड गाय दंखा तुंफ्लाय दंखा तिनि त्रिपुरा हास्ते थासिगो निउस नों माने उन्नायाबो ताइला और कतारो ते गेसा सितगै रि फायगा अबचिनि हामनानि क्षेत्रे हांगरेनि जागा कुतु कानानि क्षेत्रे अब कायसा आबो सकलाय नारगमान हायनो मे आं वानसुगो ताइला और चिनि गणमुक्ति परिषद चिनि एलपी विरोधी दल नेता बबु सागा त्रिपुरा हास्ते बर लोकर दखन नायसा ककरै हायजे खायतुन दा तामो सुबिदा दंबा ताइला ओ जागाओ दंगो ताबो किन्तु हास्ते ताबो जे बीजेपी सरकार तामुगैनाय ओ हरफ ने तै आइखर ने तैनाय तामुगे हायके थंखा आबो बुसि माय जाता जों ताबो सिबाइगला डिस्ट्रिक्ट प्रधान कार्यालय ताई बिसामन्ज लोकाल और जम्पु जिल्लानि कायसा अंशने तैनाय बिसि बुरुं बुरुं जों और पालायलायो बिसामगंज पार्टी बिसाम और विशालगढ़ विभागनि चिनि गणमुक्ति परिषद सेक्रेटारि चिनि कमरेड सुनील देवबर्मा केंद्र कमिटिनि मेम्बार ताई और पार्टी लोकल सेक्रेटारि ताई विभागनि सेक्रेटारि मेम्बार कमरेड पलाश देवबर्मा प्रमोदनगर लोकल कमिटिनि ताई जम्मू जिला सब डिविजन सेक्रेटारि मेम्बार कमरेड रंजित देवबर्मा खबर ताइबो और चिनि गणमुक्ति परिषद कृषक सभा डिवाइएफ बरबो अजागो मानजा फैबाय बरम जाफुना